Isa nagkapanit. Isa nagkipispos. Ayos nanay, nag-kuhan sa Nagalusan kapanit. kapay. Apay. Uyuso. Sa iyo rehoso niya no. Lutuin naman guys. Ito guys. Ito. Ito na guys. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I'll wait for your boat to like sail away. So guys, dito na guys oh. Nakakuha na. Good na guys. Ito, hapay ito guys, hapay. Yan, may ibang kulay. Saka ito puti. Yan, marami pang kon guys, hindi ko natapos oh. Maya. Wait lang kayo guys, resulta nito guys, pakita ko sa inyo guys kung gaano kasarap guys. At saya ka makatulog na makatulog. Makatulog na ito. Pagkayawari pa kayo nagpapahit pa. Nagpapahit pa man na. Ayawari natin pagkayawari. So guys, lagyan natin ng asukar guys. Ayan o. Ayan na. I'll give it to your papa. I-shake natin ito guys. No. Thank you. Kita naman yan. Lagyan natin yung gata at saka gatas. Okay na guys. Gatas ang kulang. At saka gata. Yung malaputok na gata guys. Shake. Para mahalo yung kuhan. Gatas guys, gatas. Sana di kita nakagana. Sabi ko tagpil mo na pa, hindi ni tag 40. Oo, sabi na gana ko ta. Ang nano kay sa niya ikit ina kilo ba kay 40 kilo. Okay na guys, mix na natin yung gatas guys. Kunti na lang. Ito. Ito na yung mga nabalot naman guys. Upo ka rin dyan. Apkal. Ito na guys. Dahon guys na kinuha namin guys. Kunti na lang, mga 4 na lang yan guys. Malapit na matapos guys. Salang natin guys. Guys, ang ginawa namin dyan guys, meron yung gata guys, isabaw natin dyan, pasta para kuhan. Pero yung laputok guys, hinalo na namin guys. Tapos ito guys, yung kuhan, may halo na tong, may mga pampasarap na yan dyan guys. Kung gusto nyo malaman yung pampasarap dyan guys, mag-comment down below lang kayo guys. Okay guys. Okay guys, ganito ang gagawin natin guys. Ay, ganyan lang guys. Tapos ganyan guys. Para di siya matapon guys ang kan. Yung kuha natin guys. Yan.
Tapos ito guys. Itong tabo. Ito, ilagay mo lang dyan guys. Ayun, sanap naman. Dapat talian mo siya guys pagkatapos kasi tatapos siya guys. Hindi pa kasi siya lutok. Yan guys. Kasi close mo yun guys. Close mo para di siya matapon. Then, ganyan guys. Baka balot na siya guys. And then, kuha ka ng panali guys. Ay, tali mo rin guys. Dahon pa rin. Tali mo siya. Ito guys. Tali. Para di siya masira guys pag kumulo na yung sabaw guys. Yan guys, nakatali na siya guys. Tali na. Dito na guys. Ilagay natin dyan guys. Yan. Dinisap na. May sabaw siya guys. Guys, meron tayong dahon guys. Ulitin ko guys. Ganyan mo lang guys. Tapos ilak mo dito sa dulo para di siya matapon guys. Ayan. Ayan, tapos dito mo ilagay guys yung natin. Materialis natin guys. Ito na yun guys. This one. Put it inside. Watch guys. Watch ito. Okay, puno na siya guys. Tapos close mo lang guys. Simply guys. I-close mo lang siya dito. Ganyan. Tapos close na. Then talian. Talian natin guys. Tali na. Sabay na yung bibig guys kay hirap, madulas. Yan guys. Okay na siya. Lagay natin dito. Guys, lagay na ulit dyan. Yan. Ito, last na siguro to. Ay, dalawa pa. Mga dalawa pa to. Guys. Tapos, lagay natin. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being good. Last na to. Are you okay? Is you like an old friend? Too scared now, thinking I should call up. Okay. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Guys. Let's live down by the water. Watch you come and go home. I'll wait Yeah, guys. till you go to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good? Tayo na natin I'll be okay. Miss you like an old friend. Guys, nandito na guys. Luto na guys. Too scared now, thinking I should call up on me. Wala, si Papa na lang magtampi. Ngayon na kumapapa ako sina. Oh, baka to ka mama. Wala ko magalta ka sa ulit ng kutsara. Ito na guys. Ang sarap-sarap guys. Ano gikuha ng kutsara? Ha? Okay, ito talaga mo na to. Hindi ko alam man may kutsara man siya. Masulusog din talaga.